नमस्ते गाइस। और ये वीडियो बैटमैन के ऊपर है, जैसा कि मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखा चुका हूँ। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप बैटमैन, जो कि चाइल्ड वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सुपर हीरो भी बोल सकते हैं और बहुत लोग इसको एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में भी देखते हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। अंत तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा और सीख भी जाओगे अगर नहीं आती है तो। आगे बढ़ते हैं।
Put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a little bit of shit. Put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a little bit of shit. I'ma make it burn, 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 I'ma make it burn. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Set your place on fire. Get a little bit of gasoline. I'm gonna set your place on fire. Get a little bit of I'ma make it burn. I'ma make it burn. Put a little bit of shit. Put a little bit of shit. Put a little bit of shit. I'ma make it. ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको चेस सीखना है तो चेस के बेसिक्स की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, और यहाँ से क्लिक करके भी आप उस पर जा सकते हैं। स्टे हेल्दी।